18 ଅକ୍ଟୋବର ଧନତେରସ ପଡୁଅଛି ଶନିବାର 2025। ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ 10ଟି ଜିନିଷ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରେ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଧନତେରସ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଧନତେରସରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଜିନିଷ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି 10ଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ବା ଧନତେରସ ଦିନ ନେଇ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଘରେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କୁବେର ସମାନ ଧନ ରହିବ। ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଦେବତା ଏବଂ ଧନର ଦେବତା କୁବେର, ତା ସହିତ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କେବେ ବି ରୋଗ ଆସିନଥାଏ। କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସବୁବେଳେ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ରହିଥାଏ, ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନଥାଏ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟା ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଘର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏକତା ଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକରି ଆସୁଥିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ସୁନା ରୂପା କିଣୁଥିବେ, ପିତ୍ତଳ କିଣୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କିଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି 10ଟି ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯାହାକି ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ କିଣି ଆଣିକରି ନିଜ ଘରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିବ। ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭକ୍ତ କଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣମାନେ ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଧନିଆ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଧନିଆ କିଣିକରି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ମନେ କରାଯାଏ। ଧନିଆ କିଣି ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସୁନା କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧନିଆ କିଣିକରି ଆଣିବା ସୁନା କିଣିକରି ଆଣିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୁଣ। ଏହି ଦିନ ଲୁଣ କିଣିକରି ଆଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନେ କରାଯାଏ। ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଲୁଣ କିଣିକରି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୁଣ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା କରଜ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ତୃତୀୟରେ, ଏହି ଦିନ ମାଟିର ସରାଗତ ବା ଗୁଲ୍ଲକ ବା ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଟିର ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ସେହି ମାଟିର ସରାଗତରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଶୁଭ ଲାଭର ଚିହ୍ନ ଘରକୁ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରିବେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ରୂପାର କଏନ ବି କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଥିବ, ନିହାତି କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରୂପାର ମାଛ, ରୂପାର କଇଁଚ, ରୂପାର ହାତୀ ଏସବୁ ବି କିଣିକରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରକୁ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେମିତିକି ରୂପାର ମାଛ, ରୂପାର କଏନ, ରୂପାର କଇଁଚ, ରୂପାର ମାଛ ଏସବୁ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଆଣିକରି ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯଦି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଘରେ ଅଭାବ ଦୂର ହବ। କୁଆଡୁ ନା କୁଆଡୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବ। ଏହି ଉପାୟଟି ଏହି ଧନତେରସରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ନା ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ବା ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାପରେ ବି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୂଜା କରିବେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଏବଂ କଣ କରିବେ, ଆଣିକରି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
क्षमा याचना करी करी आपण पुणी थरे एहाकू कोन करिवे ना गोटे जगह रखी देबे पुणी थरे आर वर्ष रे आपण पूजा करि परिबे किछि असुविधा नाही। एवं जदि आपण माने चाहिबे जे आपणकर आलमीरा रे भी रखी परिबे एहाकू नारी माने तांको रजस्वलार 7 दिन पर्यंत स्पर्श करिवे नाही जेमिति कि तांकर छाई बा तांकर स्पर्श बाजिबो नाही नचे ताहा मारू होइजबो अर्थात एहा आर वर्ष पूजा पई उचित हबो नाही। ता सहित जदि आपण माने पारिबे ना लक्ष्मी गणेशंकर मूर्ति जदि रखिबे पूजा करि सारे पर जदि अलग जगह आकु रखिबा पई चाहुचथि ताहाले गोटे काम करिदेबे एहाकू एमिति एक जगह रखि जदि आपनक घरे मृतक सूतक आसीबो एही मूर्ति को आपण मानकू पूजा करिवे नाही अर्थात एहाकू एपरि एक जगह रखिबे जेमिति कि स्पर्श करिवे नाही स्पर्श करिदेबे तो एहा द्वितीय थर पई पूजा पई हेबो नाही। तेनु लक्ष्मी गणेशंकर मूर्ति जदि आणुचंती एमिति एक जगह रखंतो जेमिति आपण स्पर्श करिवे नाही आपणकर असोज दिन मानकरे एथि प्रति निहाती ध्यान दियंतु। धन त्रयोदशी दिन जदि आपण ता सहित आपण जहा भी पूजा जेमिति कि पांच शस्य पूजा करिवे ता सहित घर को पंच शस्य भी से दिन किणी करी आनंतो एवं पूजा भी करंतो बहुत शुभ अटे। धन त्रयोदशी दिन किछि टंका कॉइन प्रभुंक पाखरे रखी पूजा करंतो एहा द्वारा धनर आगमन होइथाय एवं धन सब बेले बढ़ी बढ़ी चली थाए। धन त्रयोदशी दिन किछि धनिया गोटे माटीर पात्र रे नियंतो सेथिरे गोटे ऊपर रूपार कॉइन रखी प्रभुंक पाखरे रखंतो जेउठी पूजा स्थल आपण करिवे सेठी रखंतो एहा द्वारा कोन होइथाय ना धन बढ़ी बढ़ी चली थाए धनर आगमन होइथाय। तापर जिनसटी एअटे जे ना धन त्रयोदशी दिन आपण माने कोन करिवे किछि श्रृंगार द्रव्य नारी माने निहाती आनंतो मां लक्ष्मी को अर्पण करंतो बहुत शुभ अटे। श्रृंगार द्रव्य भी आनिबा द्वारा एही दिनटी बहुत शुभर दिन अटे। जेहेतु शनिवार पड़ुची कोनसी लुहा जातीय जिनिस जानवाहन किणंतु नाही एवं कला रंगर कोनसी जिनिस किणिबे नाही ता सहित शनिवार पड़ुथिबारु तेल घिओ ए सब किणिबे नाही एथि प्रति टिके विशेष ध्यान दियंतु। ता सहित आपण माने धन त्रयोदशी बा धनतेरस दिन हलदिया कौड़ी चित्रा कौड़ी घर को आणंतो जा द्वारा मां लक्ष्मी कर विशेष कृपा आपण को ऊपर रहिबो। मां लक्ष्मी को दया आपण को घर सदा सर्वदा धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवो। मां लक्ष्मी कर कृपा पाइबा पई आपण माने धन त्रयोदशी बा धनतेरस दिन निहाती किणी करी आनंतो। गोमती चक्र घर को किणी करी निश्चय आणंतो एही दिन गोमती चक्र आनिबा भी बहुत शुभ अटे। श्री यंत्र जदि आपण माने पारुचंती श्री यंत्र टे घर को किणी करी आणंतो दीपावली दिन तांको पंचामृत रे स्नान करी बसांतो। श्री यंत्र मां लक्ष्मीकर रूप बोली कहा जाए बहुत प्रिय अटे मां लक्ष्मीकर। ता सहित धन त्रयोदशी दिन कमल गट्टा पद्म फूलर मंजी आणंतो किबा पद्म फूलर मंजीर हार किणी करी आणंतो। धन त्रयोदशी दिन दक्षिणावर्ती शंखटी किणी करी आणंतो जहा बहुत शुभ अटे। एहा द्वारा कोन होइते ना घरे धन जन गोप लक्ष्मीर अभाव दूर होइथाय। एही दिन आपण माने एही सब जिंस निहाती किणी करी आणंतो। धन त्रयोदशी बा धनतेरस दिन आपण माने निहाती माटीर दीप किणी करी आणंतो एही दिन माटीर दीप किणिबा भी बहुत शुभ अटे। तेणु धन त्रयोदशी दिन किछि किणा किणी करबा बेले एथि प्रति टिके ध्यान रखिबे सावधान रखिबे तेल घिओ किणिबे नाही कला रंगर कोनसी भी जिंस किणिबे नाही प्लास्टिक किणिबे नाही एल्युमिनियम किणिबे नाही स्टील किणिबे नाही एहा द्वारा आपण केबे भी मां लक्ष्मीकर कृपा पाइबे नाही। जदि आपनक घरे पुराना झाड़ू अछि धन त्रयोदशी पूर्वरु एहाकू बाहर करी फिंगी दियंतो। पुराना झाड़ू बेसी दिन निज घरे रखंतु नाही एहाकू प्रणाम करी विसर्जन कर दियंतो अलग एक जगह पुणी प्रति दीपावली को दीपावली गोटे नुआ एवं सुंदर झाड़ू घर पई किणी करी आणंतो जहा बहुत शुभ अटे। दर्शक बंधु ता सहित धन त्रयोदशी बा धनतेरस दिन आपण माने निज घर को बहुत सुंदर भाव सफा करी सुंदर कर साज सजा कर दियंतो एवं धन त्रयोदशी दिन गोटे तंबा ढाल रे किछि हळदी गोलाप फूल किछि इतर डाली करी फूल रे पूरा घर सारा सिंचन करंतो। आपण माने जेतेबेले भी जो व्यक्ति ए पर्यंत वीडियो देखिलेनी जेतेबेले धन त्रयोदशी पूर्वरु दीपावली पूर्वरु घर सफा करा जाए घरु असजड़ा जिनस प्लास्टिक जिनस जो इलेक्ट्रिक जिनस आपणकर खराब हो जाइए ए सब जिनस को आपण बाहर करी फिंगंतु रिपेयर करंतु सफा सुतरा घर को करंतु नुआ जिनस मिसा करी रखंतु जहा सुंदर लागुनी ताहा फिंगी दियंतु नुआ जिनस आणंतु
सफा सुतरा करी घर को रखंतु एवं मन रे गोटे कथा भाबंतु जे माँ लक्ष्मी मो घर को निहाती आसीबे। जदि आपण विश्वास रे सहकार्य करिवे आपण को घर को माँ लक्ष्मी निश्चय आसीबे। विश्वास मिले हरि विश्वास जेउठी अछि ईश्वर सेठी वास करंती एवं केवल गोटे दिन एमिति थाए जेमिति कि लक्ष्मी सांगरे गणेश पूजा पाती अन्य सबु दिन रे लक्ष्मी सांगरे नारायण ही पूजा पाती लक्ष्मी सांगरे गणेश दीपावली दिन ही पूजा पारती। धन त्रयोदशी दिन आपण लक्ष्मी गणेश मूर्ति किणतु ताहाकु धन दीपावली दिन रात्रि समय सोमवार रात्रि रे 20 अक्टोबर रात्रि रे पूजा करंतु विधि मुताबक पंचामृत रे स्नान शुद्ध करी पूजा करंतु बहुत शुभ अटे। आशा करूची आज भिडियोटी आपन निहाती काम रे आसीबो। आज पई रहूची पुणी देखाइबो आगामी एक सुंदर भिडियो।